So first kali tadi is future untuk rent. Okay, so kalau tanya saya, future rent ni memang sampai bila-bila pun akan ada rent. Okay, tapi dia kena evolve. Dia tak boleh dalam keadaan tradisional. Okay, so itu yang pertama. So kalau kita cerita keperluan rent ni memang sampai bila-bila pun ada keperluan dia lah. Sebab you ada first time buyers, you ada pembeli rumah pertama, okay, atau penyewa pertama, orang yang tak tahu apa-apa lah senang cerita kan, you perlu bantu dia orang. So itu akan ada lah tiap hari, tiap bulan, tiap tahun, that kelompok tu akan sentiasa akan ada. And then you ada existing buyers, investors, networking click dan sebagainya lah. Itu golongan kedua. Dan diorang bersifat recurring. Kan macam pelabur hartanah mungkin beli rumah 2-3 kali setahun. Betul. Sebagai contoh lah, okay. Ataupun yang macam saja-saja hobi-hobi tepi-tepi ni pun at least 2-3 tahun sekali. So persoalan dia lah, kalau you nak sustain, so you kena engage diorang. So kalau kita cerita pasal nak engage diorang, it's better that you ada tribe. So you kena create environment yang mana you bukan saja ada listing rumah, tapi you ada listing pembeli yang you basically can match them together lah. Okay, and listing pembeli ni adalah yang you akan sentiasa update. So cara update dia adalah bukan dengan menghantar brochure setiap kali. So, you have to educate them. You have to educate them. Okay, jadi untuk long term you susah untuk buat seorang. So you kena fikir macam seorang usahawan lah. Kena recruit. Untuk permulaan memang you solo, tapi once sudah ada industri, okay, then you kena fikirkan cara nak kembang. Cara nak kembang ni bukannya macam kita kena ada recruit agent banyak bawah kita. That's one way lah. Okay. Satu lagi cara nak kembang ialah you kena ada tribe yang very strong. Contoh, you ada you punya management team yang kuat lah. Contoh macam you patut ada PA seorang sebagai contoh kan. Okay. Sebab you akan hunt for the client, okay, tapi buat documentation ke-depan semua takkan you juga nak buat. Okay, faham. Okay, you kena ada seorang helper, tu satu. Kemudian you kena ada seorang, maybe another person ke, another team ke, atau you outsource ke, tengoklah kan you punya structure di mana untuk buat marketing for you. Okay. So then you boleh manage the crowd, manage the tribe. Okay, so you kena ada infrastructure. Contoh, you mungkin ada portal sendiri, you mungkin ada website sendiri. Okay, you mungkin ada channel Telegram sendiri yang mana you selalu communicate dengan all your tribe members. Dalam tu mungkin ada 500 orang, mungkin ada 1,000 orang, mungkin ada 2,000 orang. Lagi ramai, macam social media lah lebih kurang. Lagi banyak followers, okay, lagi ramai orang kenal you, lagi ramai orang ikut you punya nasihat, lagi ramai orang, faham tak, engage dengan you. Okay. Then hubungan tu akan rasa rapat. So every time you buka a new deal, everybody akan berpusu-pusu nak tahu apa cerita. You faham kan? Faham. So basically personal branding tu pun kena kuat lah dengan kata lain. Personal branding. So ini sama juga kalau siapa yang dengar ni jual insurans ke, benda-benda yang berkaitan dengan networking ni, dia kena ada benda macam tu untuk jangka masa panjang. Okay, faham. Okay. Okay. Dalam masa panjang ni, kiranya sampai bila saya perlu buat sales? Sampai bila-bila you nak? Sampai bila lah. Selagi kita boleh bekerja lah macam tu kan. So then you kena ada structure pula. Berapa besar you nak pergi? So maknanya you nak duduk bawah satu agensi ataupun you nak buka agensi you sendiri. I mean you kena ada your own vision lah for the business. Okay. Faham tak? Kalau you kata macam tak nak jadi, saya tak nak buka agensi. I'm comfortable dengan keadaan sekarang. Duduk bawah agensi mana-mana ataupun be independent negotiator kan. Tak kisahlah. Whatever your future plan is. Okay. Tapi untuk quote unquote pencen, you tak boleh buat macam tu. Quote unquote pencen, you mesti ada infrastructure dekat bawah.
Okay. So maybe you ada you punya junior agent dekat bawah. Tapi bila kita Hmm. kata dah ada junior agent dan sebagainya, basically you have to open your own agency lah. Betul tak? Kecuali you kata macam I nak buat ni dalam masa tempoh 10 tahun, kumpul duit banyak-banyak. Jadi saya pun nanti ada 20 biji rumah sewa and then I'm quit. Masih lah. Itu cerita lain. Okay? Tapi kalau we talking about career, kerjaya, then you kena ada vision about your punya kerjaya. Okay. Untuk jangka masa panjang. Maknanya lepas bersara pun benda tu akan berterusan lah. Tapi kalau kita cerita pasal retirement, then you have to have a timeline. Faham tak? 10 tahun, 15 tahun, okay, that's it. Dan dalam tempoh 10 tahun, 15 tahun ni, then you have to do something for retirement. It's not so much about buat banyak sales. Dan lebih kepada building assets dekat belakang ni supaya bila you berhenti tu, you berhenti sebagai rent, tapi then you hidup dengan recurring income lah, macam rumah sewa ke, sewa kedai ke. Because you rent kan, you definitely dalam tempoh masa tu you dapat tengok peluang dulu daripada orang lain. Tapi ni bergantung pada your vision lah untuk akan datang. Maksudnya sama ada bigger tu memang macam sampai ke tahap buka agensi sendirilah. Tapi kalau macam ada 10, ada timeline 10-15 tahun, so kita kena achieve dari segi aset. Betul. You ada numbers yang you need to achieve, then you can retire. Faham. Okay. So itu future. Itu future, soalan pertama. Okay. And then soalan kedua pula, apa you tanya apa tadi? Soalan kedua? Gerak kerja untuk saya mencapai future yang cerah ni lah. Okay, so basically saya dah jawab sebahagiannya because kalau katalah you nak pergi jauh, you kena ada team lah. Kalau you nak pergi cepat, you boleh buat seorang. Okay, tapi kalau you nak pergi jauh, you kena ada team. Mungkin 2-3 orang akan help you lah. Sama ada memang you bayar gaji dia orang ataupun you outsource. Okay, that's one. Okay. And then building tribe lah, macam saya kata. Kenapa? Sebab tribe akan sustain you. Then you tak payah susah-susah nak cari klien baru. Klien baru will come, word of mouth apa semua, klien baru akan datang. Because you mungkin buat roadshow lah, you buat webinar lah, you present project lah, benda macam tu. Itu klien baru akan datang. Tapi yang mana dah engage dengan you, macam mana nak sustain dia orang kan? Supaya macam 2-3 tahun sekali dia contact you back, dia nak beli hartanah ketiga, so on and so forth. So that require thriving lah dengan kata lain. Okay. So then of course dengan tribe ni, then you kena ada infrastructure macam saya kata tadi lah. Mungkin laman web you, landing page you, mungkin channel Telegram, okay, mungkin channel TikTok, tak tahu lah kan, tengok. Ya, macam-macam lah. How you want to do all this lah. Betul. Okay, so that's things that you need to do lah dengan kata lain. Okay, lepas tu yang terakhir tadi is soalan ketiga. So number one ialah matlamat lah. Basically you hanya you je yang tahu kenapa you buat benda ni. Okay, betul. Okay, you kena ada mission. Dengan kata lain you kena ada mission. For example lah macam saya kan, kenapa Cik Zaidi nak terus buat benda yang Cik Zaidi buat? Okay, so ada 2 sebab. Macam saya ada 2 sebab. Okay, satu saya nak kumpul pahala banyak-banyak sebab tugas saya membantu orang bebas hutang. The tagline is nak bantu orang bebas hutang, lepas tu nak bina harta tu diorang kan. Okay, so itu fardu kifayah saya. So that's number one. So every time I'm down kan, I'm thinking about berapa banyak orang lagi kat luar sana yang lebih susah, hutang banyak and so on. So and like satu because of fear lah. Okay, fear akan ditanya di kemudian hari, okay, Zaidi, kau ada ilmu ni, kenapa you tak share dengan people? Then I tak boleh nak jawab, so at least now I can answer macam I dah try my best, diorang tak dengar, I nak buat macam mana. I dah bagi tahu lah jangan hutang macam tu, I dah bagi tahu cara selesai hutang, I dah buat my social media, I dah buat my webinar, I dah buat. I mean if I can save one person daripada 10, I done my best. Tapi kalau 10 tu pun tak dengar, tak boleh nak buat apa. Okay, itu saya lah. So you have to have your life mission. Okay. Why you want to do all this? Okay, so you kena ada vision board. So you ada your own vision board. You ada personal mission you. Okay, you ada personal statement you sendiri. Benda-benda macam tu. Okay. Lagi satu keyword, I think mungkin soalan 2 tadi lah, mungkin relevant kepada soalan 2. The keyword here is sustainability. Okay, so kalau you nak sustain, mesti ada benda dekat belakang ni that can sustain you lah. Your energy, your motivation, So sometimes people look at families.
Okay, tengok muka anak, ini adalah pemangkin aku. Okay, some people look at agama. Oh, benda ni dituntut. Okay, I takut satu hari nanti I akan ditanya, macam mana nak jawab. Okay, so because different individu, different dia punya goal kan. Dia punya motivation, dia punya push factor tu berbeza. Setiap orang ada push factor sendiri dan pull factor dia sendiri. Itu kena buat soul searching lah dengan kata lain kan. Sebab takkan sama lah. Betul. Okay, so that's one thing. Okay, now just a little bit of comment, terutama in this kind of industry. Tak kisahlah insurans ke, jadi rent ke apa ke, this kind of service industry. Beside of selling, selain daripada menjual, okay, you kena tengok in that industry apa benda yang you boleh convert become a recurring income. Okay, sebagai contoh macam ni lah. Okay, you can sell a house, dalam contoh you boleh jual rumah, okay, you dapat commission 5,000. Okay. FT, sebulan dapat jual 2 rumah dapat 10,000. Okay, tapi you kena keep on selling. And that tugas sometimes membenarkan. Tapi if you look at another way of doing things ialah you can buat property management. For example, okay, saya ada klien, satu klien ni ada 3 rumah sewa. Another klien ada 2 rumah sewa. Another klien ada 10 rumah sewa. So you can always approach them dan say that, you know what, I can manage this for you. I boleh uruskan benda ni satu. Ataupun you ada klien yang ada satu je rumah sewa, tapi because dia kerja kat Singapore, rumah sewa dia dekat Damansara, I mean it's hard for him to manage it, then you can offer. Okay. So kalau you manage 10 rumah, satu rumah tu RM100, basically you already ada recurring income of RM1,000. Betul. Okay. Kalau you manage 50 rumah, basically ada RM5,000. It's a numbers game of course. Tapi also depend on the type of property kan. Betul. You manage rumah kedai takkan nak charge 100. Betul. Kan? Mungkin you punya fee tu 300 or 500. You manage rumah apartment, mungkin RM150. It depends on the type of property and what the deal is lah. Tapi pandangan saya lah, if you ada that kind of another source of revenue, beside of just jual, you tak rasa penat sangat because every month you tahu dah, oh yang sebelah sini boleh bagi I RM5,000 sebulan. So my bills, my minimum commitment, benda-benda macam tu already done. Okay, then I can focus on the big ones. Okay, instead of apartment, jual rumah teres, I jual kilang. Because I dapat jual satu kilang, I punya commission 200,000 ke apa kan. Dia contoh dia macam antara orang yang jual salesman kereta biasa, katalah dia salesman Polo 2 dengan salesman Ferrari, okay. Okay, so yalah beza lah. Salesman Ferrari mungkin tak payah jual Ferrari tiap bulan. Betul. Dia jual sebiji setahun pun dia mungkin setahun punya income tu dah cover. Mungkin lah, I tak tahu lah berapa pendapatan, tapi you can imagine kan. Yes, betul. Tapi at the same time, because dia dalam the industry, so dia ada business car wash dekat tepi. Car wash itu dia buat khas untuk yang klien-klien Ferrari dia je. Faham. Kan? Dia ada benda lain selain betul, selling. Since dia ada the client list, the clientele, the network, bla 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 semua. Aku buka di pusat tak tahulah, pusat cuci kereta, pusat car care ni lah dengan kata geng kan. Tapi aku tak nak lah ambil Pro 2 ataupun takkan nak charge yang RM20, RM50. So yang pakai Ferrari, yang pakai Porsche, yang pakai high class punya kereta, sekali masuk pun minimum pun 500. So in your industry you kena tengok that area yang mana you boleh utilize to get that recurring revenue. Sebab you buat sale, you dapat duit seketul-seketul, faham? Tapi you don't know when the sale gonna come, kan? Betul. So then you ada yang sebelah ni, biarpun dia macam tak besar sangat kecil, tapi dia berterusan, dia recurring. Faham. Dan pada waktu yang sama, benda tu juga boleh jadi pemangkin you lah. Jadi bila you down, you tengok macam alamak 3 bulan sale tak jalan, tapi you punya income tepi tu mesti ada. Faham.